କିନ୍ତୁ ସମାଧି ସେବା ଜୀବନରେ ଥରେ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏହି ସେବାକୁ ଯଦି ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ କରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅପମାନ କରୁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଅନେକେ 500, 700, 800 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ଆଉ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛି ରାତି ସାରା ତଥାପି ମୁଁ ପରାମର୍ଶ ଦଉଥିଲି କି ଏହାକୁ ଆଉ ଅଧିକ ସମାଧି କିନ୍ତୁ ଶରୀରର ସ୍ଥିତି ଏମିତି ନାହିଁ ବିଳମ୍ବ କରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ରବିବାର ଦିନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ। ତଥାପି ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଆର୍ସିଏ ପକ୍ଷରୁ ମଣିଷ ପକ୍ଷରୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଶରୀର ରଖାଯାଇଛି ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଯେହେତୁ ତାହା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଯାଇଛି, ତେଣୁ ଦୁର୍ବଳ ଥିବା ହେତୁରୁ ତାହାର ସ୍ଥିତି ଏତେ ଭଲ, ତେଣୁ ତାହାକୁ ଆମେ ବାହାରକୁ କାଢି ପାରୁନାହୁଁ। ନିୟମାନୁସାରେ ଶରୀର ରଖାଗଲା ପରେ ଗୀର୍ଜା ଉପାସନା ହୁଏ, ଏହା ହିଁ ନିୟମ। କିନ୍ତୁ ଶରୀରର ସ୍ଥିତି ଏତେ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥିବାରୁ ତାହା ବାହାରକୁ କଢାଯାଇ ପାରୁନି। ତେଣୁ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ମୋର ନିବେଦନ, ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଶରୀରକୁ ଥରେ କଢାଗଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲା ପରେ ହିଁ ନିଆଯିବ, ଆଉ ସେଠାରେ ଆମେ ବେଶୀ କିଛି ସେବା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆଉ ଶରୀରର ସ୍ଥିତି ସେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ, ଏହାର ଖବର ମୁଁ ପାଇଲି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ତ ଆମକୁ ଜାଣନ୍ତି। ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ବିଲକୁଲ ଲମ୍ବା କରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇଁ ମୁଁ ପଦେ କଥା ନିହାତି କହିବି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଅତି ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ଅଟେ, ଆଉ ଏଇ ଗ୍ରାମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅତି ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ। 1995 1994 ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଫୁଲ ଟାଇମ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ ପାଦ ରଖିଲେ। ଆଜ 2024 ତାଙ୍କୁ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଫୁଲ ଟାଇମ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି। କୋଉଟା ଦେଖୁଛ? ଆଇଡି ଓଡିଆ ନା କୋଉଟା? ରାଜୀବ ଭାଇ ଆଇଡି ଓଡିଆ ମାର୍କ କଲେ ତ ହବ, ସେଟା ଦେଖାଯିବ। ସେପରି ବହୁତ କଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ତାହା କଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିପାରିବା, ଜାଣିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇଥିଲୁ, ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଲୁ। ତେଣୁ ଗ୍ରାମ ନିବାସୀକୁ ଆରବିଏଫ ର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ଫଟୋରେ ଆମର ଇଏ ପରାମର୍ଶ, ଆମେ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଯେତେ ଆଦର୍ଶ ଦେଖିଛୁ ତାହାକୁ ଧରିକି ଚାଲୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହେଉ। ଆମେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନ ହେଉ, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଗୋଟେ କ୍ଷମା ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛି। ଯେହେତୁ ସମାଧି ଜାଗାରେ ଆମେ ଗୀର୍ଜା ଉପାସନା କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ବି ହଉଛି ଆଉ ହଉଛି କାଢିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ଏଠାରେ ମୁଁ ଟିକେ ଫଟୋ ବାକ୍ୟ ଦେଖ କହିପାରିବି କି ହଁ କି ନାହିଁ ଆପଣ କ୍ୟାମେରା ମାନେ ଫୁଲ କହିବେ କି ଫଟୋରେ ଚଳିବ ତ? ଫଟୋ ଭଲ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଯଦି ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଆପଣ ସଚିନ ପକେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅଷ୍ଟଦୋଷ ଦଉଛନ୍ତି, ସ୍ଥିତିକୁ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ। ସେ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଆଦର ସମ୍ମାନ ସହିତ ବିଦାୟ ନେବା ଦରକାର। ସେ ଗୌରବ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଯେହେତୁ 1995 ମୁଁ ସେଠିକୁ ପାଇଲି, ଆମେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଯାଉଥିଲୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣ୍ଠଉଥିଲୁ, ସେ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ
प्रार्थना राशि भाई যদি বাইবেল ফোন করে ଏଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଏକ ପ୍ରଡକ୍ଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଆରମ୍ଭ ଭିତ୍ତିମୂଳ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଏଣୁ ଅନେକଙ୍କର ବେଳେ ବେଳେ ସବୁ ଆସିଥିଲା ଏମାନେ ଅଲଗା ତାହା ବିଲକୁଲ ବି ନାହିଁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସବୁ ଆମକୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କରାଇ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଇଏ ପାଇଛି ଓଡିଶା ପାଇଛି ଆଉ ଆରମ୍ଭ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବଳିଷ୍ଠ ହେବାର ସମୟ ଆସିଲା ପ୍ରଭୁ ବଳିଷ୍ଠ କଲେ ଆଉ ସେ ଭାରି ଖୁସି ହଉଥିଲେ ଯେହେତୁ ତୁମେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ବଢିଲେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ବକ୍ତା ହେଇକି ଠିଆ ହେଇଛ ଆଉ କେତେ ଜାଗାରେ ଏମିତି ହେଲା କି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ସେ ଖୁସି ହଉଥିଲେ କି ଯାହା ହଉ ଆମ ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ବଢିବେ ତ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଭାରତ ଏ ଗାଁ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦର ଗାଁ ଏ ଗାଁରେ କିଷାନ ସିଂ ପରି ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ଗାଁରେ ଆଦମ ନାୟକ ପରି ମହାନ ଲୋକ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଏ ଗାଁରେ ଲଳିତ ନାୟକ ପରି ମହାନ ଲୋକ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଏ ଗାଁରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କିଶୋର ଆମ ଭାଇନା ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଭାଇନା ଭାବେ ଆଉ ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ ଆଉ ସେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ସାରା ଭାରତ ଯିବା ପାଇଁ ସାରା ଦେଶ ବିଦେଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ଆଉ ପ୍ରତିଭାବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଓଡିଶାରେ ଆଉ ହେବ କି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବିରଳ ପରି ମତେ ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ହାଇଲି କ୍ୱାଲିଫାଇଡ ସେ ବିଏସରେ ଟପ୍ 10 ରେ ଥିଲେ ଓଡିଶାରେ ଏପରି ଗୋଟେ ବ୍ରିଲିଏଣ୍ଟ ଲୋକ କରିବା ଓଡ଼ିଆ ଘରମାନଙ୍କ ଚାରି ଚଳିବା ଯାହା ମିଳିଲେ ଖାଇବା ଯେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ହେଲେ ରହିବା ତାଙ୍କର ବିନମ୍ର ସ୍ୱଭାବ ଏହା ବିରଳ ଏଣୁ ଗ୍ରାମ ନିବାସୀ ଆମେ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶକୁ ଶିଖୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମେ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶକୁ ଶିଖୁ ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ ଶିଖିଛୁ ଆପଣ ମାନେ ବି ଶିଖନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ମୁଁ ବାକ୍ୟରୁ ପଦେ କଥା କହିକି ସମାପ୍ତ କରିଛି ପ୍ରମୁଖ ଲୋକମାନେ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହେ ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକୀୟ 4 ଅଧ୍ୟାୟ ତାହାର 13 ପଦରେ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ବିଶେଷ ସେବା ଅଟେ ଏହି ସେବା ମୃତ୍ୟୁ ଜନ୍ମାଇ ଅଭିଶାପର କାରଣ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ଲେଖା ଅଛି ହେ ଭାଇମାନେ ଭରସାହୀନ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶୋକାକୁଳ ନ ହୁଅ ଏଥିନିମନ୍ତେ ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେ ଅଜ୍ଞ ଥାଅ ଏହା ପ୍ରମାଣର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ ଆସେ କିଶୋର ଭାଇ ସେ ମହାନ୍ତି ବାଇବଲ ମୃତ୍ୟୁକୁ
एक महानिद्रा नारी से ख्रीष्टों सहित निद्रा जेतेबेले तुरंत हो से निद्रा उठिबे प्रभु को नाम मध्य हेउ यह अवश्य आमको पाई बहुत जेहेतु एक महान किंतु प्रभु कहने से अनेक को मनीष करके जाइछंती से माने अछंती पवित्र आत्मा अछंती प्रभु अछंती आ गोटे विशेष कथा को कहबी परमेश्वर केबे कमी आज ताको सहलक्ष्मी रोमिनी रुदर आ ताको पुओ से माने मोर निकट गोटे और रूबी भौणी हम चर्च रो सदस्य आतंती मो तांकर मध्यस्थता ही कि विवाह करेइथिली आ से माने अति क्लोज किनु मो गोटे विषय जाने परमेश्वर अन्याय नहंती जदि स्वामी को नीले छुंती परमेश्वर स्वर्गीय स्वामी संगरे रहिबे पार्थिव स्वामी जहां कोई नहीं स्वर्गीय स्वामी तहा करिवे हम परमेश्वर कहा को आधा रास्ता रे छाड़ी दियंती नाही परित्यक्त हेबा को दियंती नाही आ पुरुष मानकर तत्व मध्य निश्चय परमेश्वर नेबे धार्मिक लोक मानकु से भिक्षा मागी स्थिति केबे छाड़ंती नाही एरो एहा बड़ भरोसा आमे देव प्रभुଙ୍କର सेवा करूछु से परमेश्वर केबे हमको न्याय करि नाहंती से दयालु परमेश्वर एहा सत कथा अटे जदि से आपण दास को नीति कले तांकर निश्चय कोनोसी मंगल घटनाको परमेश्वर केबे गुण करू नाही केबे गुण करू नाही से आपण दास को नीति कले लोक सोचिया মনে রাখবে ধার্মিক মানুষকে সিদ্ধ করে আহুরি পবিত্র করে আহুরি নম্র করায় আহুরি সর্বমঙ্গল প্রস্তুত করে প্রভুଙ୍କ কোଳରେ ସେ ନାମ ପାଉଛନ୍ତି ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି ରୋଗରୁ ଦୁଃଖରୁ ଶ୍ରାପରୁ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି भारतवासी आमे संस्या आदर्श जीवन अनुकरण करके आमे केमिति ताको पाखकु जिबा और सेठारे केमिति ताको साक्षात करिबा एहा हमर लक्ष्य है जेहेतु प्रभु लोक माने आसी आमे से सबको से शरीर को नेकी माटी रे गोटिए आशार सहित समाधि करबा जाउछि निराशा नाही आशार सहित कौन आशा एक गौरवमय आशा प्रभु यीशु आसीबे आ से शरीर कबर रे रहिबो नाही ताहा 500 कोटी परिवर्तन पाइबो आ ताहा रूपांतरित हेबो प्रभु को नाम रो धन्यवाद हेउ प्रभु को लोक माने मो वाक्य समाप्त करबा पई चाहू अछि ध्यान रे सुनिबे एही हेले शोका बोल न होती रुबी भौरी को मध्य को कहिबी श्रोत को मध्य कहिबी केवल परमेश्वर को आमे सेवा करछे अभी एबे किशोर भाई चाली गले आमे आनी परिबा नाही से आसी परिबे नाही किंतु प्रभु को लोक माने मो आपण को कहिबा पई चाहे आमे साहस रूप शांतनार सहित रहू प्रभु आगमन समय आमे निश्चय पहुंचे भेटिबा प्रभु को नाम धन्य हो हम समस्त में सुस्थिर हेउ देतो अच्छा सुनो तो को प्रस्तुत करा देबा ପାଇଁ भीतर को निया गला सुस्थिर सुस्थिर हे जांतु नमस्ते
आसतु आमे वाक्य गोटे अंश को पाठ करबा प्रथम कोरिन्थी सुस्थिर हुआ प्रथम कोरिन्थी 15:11 ध्यान देवे समस्त दिके प्राणु जेहेतु शरीर पुणी अनासिक सामना एटारे समस्त देखिबे आपण माने फोटो भी नहीं पाइबे आपण माने प्रार्थना एवं सांत्वना रे कथा कहि पाइबे परिवार को प्रभु को लोक माने वाक्य रे ईश्वर भाई को शरीर पाई कौन ईश्वर को महल सदना को टिके कहबा चाहे ए शरीर जहां प्राय 30 वर्ष काल सेवा करिके आसी रोग शଯ୍ୟା पड़िके ए शरीर आसी महानिद्रा प्राप्त होइछि मन रखि थांतु ये शरीर रे आगमन बेला को 5 गोटी परिवर्तन आसीबो आज हेले तो शरीर टिके फुली जाछि किछि असुविधा नै आज शरीर दुर्बल हो जाछि तांकर सौंदर्य नै बाइबल रे लिखा अछि प्रभु को लोक माने कौन कौन आमर आशा उठे मुझे समस्त को कहवा चाहे आज जमी किशोर भाई को शरीर को निगला काली की आपणकर मोर भी निजी आम जाणी रखु कि समस्ते तो महानिद्रा पाइबे किंतु आम शोकाकुल न हेबार कौन कारण अटे कारण हेउछि आमे मरिकी सड़ीकी नष्ट होइबा नाही आगमन बेल को ये शरीर विश्व को परि रूपांतरित होइबो ये शरीर वर्तमान सौंदर्य नाही आपण देखि कि दुख करि पारंती आपण कांति पारंती किंतु एहा हेबा स्वाभाविक होती और भी नहीं पारे आपण को भी नहीं पारे या किछि बड़ कथा नाही किंतु बाइबल रे प्रथम कोरिन्थियो 15 अध्याय रे हमर आशा समुद्र रे लिखा अछि मृत मानकर आशा समुद्र रे लिखा अछि कौन से आशा 5 गोटी कथा लिखा अछि 42 पद रे क्षय रे पुणा जाय आसी शरीर किशोर भाई रहिबना एहा मोर आशा होते आज खेल पाइगला से रूपवान सौंदर्य पूर्ण थिले बलवान थिले बल रूप सौंदर्य सब खेल पाइछि किंतु हम प्रभु को छाड़े हमर आशा अछि आउ तरे से अक्षय होइकी उठिबे एहा हमर भरोसा अछि द्वितीय हमर आशा होछि अनादर गौरवान्वित होइकी उठित हेबो आज शरीर अनादर देखा जाउछि भांगी पड़े केमती हेला किसी कथा नाई दिन अनादर किंतु आगमन बेल को एक गौरवमय शेष सहित उचित हे तृतीय आशा प्रमुख लोक मैंने दुर्बलता बुणा जाए आ सबल उचित हुए आज शरीर दुर्बल आज संपूर्ण भाव में निस्तब्ध हो जाए आगमन बेल को भगवान ही चतुर्थ आशा देखा प्राकृतिक शरीर बुणा जाए किंतु आत्मिक होती उचित हे पंचम आशा मोर शरीर अमर होबे मरना धार्मिक मानक परमेश्वर यही भरोसा रखिंट आउ दाऊद गोटे कथा कहले जिते पुओ मरीगला दाऊद कहले मु कांदी ना मु विलाप करी ना मु क्षुधारे रही ना स्नान कले तैल मथन कले
सदा प्रभु को गृह को गले लोक आश्चर्य हेले पुओ बंची थिला बेले चेष्टा कला मरी गला परे कांदु नाही बंची थिला बेले कांदु थिला मरी गला बेले कांदु नाही बंची थिला बेले उपवास कला मरी गला परे करू नाही काहेकि करू नाही दाऊद कहले मु ताकू आनी पारिबी नाही रुबी भौणी को पाई पुओ झियो को पाई आओ सेते शोकाकुल परिवार पाई मोर परामर्श आमे ईश्वर भाई ना को आनी पारिबा नाही मनुष्य हिसाब रे भाबिले बहुत दुख लागिबो ओ सुनिला परे प्रचार करि पाले नाही ओ भवानी पटना रे प्रचार करूछिली सेकंड सेशन में मु करि पाले मनुष्य हिसाब रे दुख लागिबो किंतु दाऊद उठिला परे आमे उठिबा दरकार आमे आनी पारिबा नाही किंतु आमे शिवा आमे भेटिबा कोन कले भेटिबा आमे तांको जीवनर भल भल विषयर आदर्श को अनुकरण करू तदनुसार जीवन यापन करू आउ गोटे आमर आशा भरोसार विषय होउछि प्रभु लोक माने धार्मिक मानक पाई परमेश्वर दृष्टि अछि परमेश्वर आखि बंद करि नाहंती ए परिवार में 2 वर्ष भितर 2 गोटी मृत्यु हेला सियो चली गले बड़ पुओ चली गले 2 जण प्रभु को सेवा रे थिले 2 जण मंडली पाई ग्राम पाई देश पाई आशीर्वाद रो पात्र पात्री हेले ए भाग्यवान परिवार अटंती ए परिवार 2 गोटी महान सेवक सेविका उत्पन्न हेले एहा एक आशीर्वाद विषय अछे सेमाने प्रभु को गृह रे प्राण त्याग कले सेमाने अपना पथर शेष जाए दौड़िले सेमाने विश्वास रक्षा कले प्रभु को नाम धन्यवाद हेउ मु कहिबा पई चाहे आमर परमेश्वर परिवार रो तत्व नेबे जहा किशोर भाई रहिला बेले करि पारि न थांते मोर कथा को मन रखंतु ताठु अधिक भल भाव परमेश्वर पिता हेबे परमेश्वर स्वामी हेबे आउ तांकर तत्व नेबे तार ईश्वर ऊपर भरोसा नाई से माने शोकाकुल हुअନ୍ତି पावल एथिपाई कहले अन्य लोक माने तांकर भरोसा नाई तांके भाबंती आमे अन्य जन्म रे पशु ही काले जन्म दिथिबो आउ किछि हि जिवो सेति भाबंती तांकर आशा नाई से माने कांदिबे किंतु हमर आशा अछि जने धार्मिक मोले मु दुख करे नाई हां बेले बेले बहुत अटैचमेंट थिले दुख लागि स्त्री को दुख लागिबो पुओ झियो को दुख लागिबो किंतु हमर आशा अछि हमर आशा अछि आमे एई प्रकार परमेश्वर को हाथ धरी चलिछु से केबे अन्याय करते नाही कहारी कहारी को मन रे प्रश्न आसीबो कोन प्रभु काहे एंती कले प्रभु केबे अन्याय करते नाही विनाकरण कर झियो को प्रभु नहीं गले रोड एक्सीडेंट पे विनाकरण में भांगी पड़िले प्रभु एंती काहे केला प्रभु ताको बुझाई दे जैसे तत्व नेबे आ सेम भरोसा रे चालो जनाम सेंस करो स्त्री ताको दुईटी पुओ स्वामी गोटे दिन रे दग्ध दी गले से भांगी पड़िले नाही दुर्बल लोक माने भांगी पड़ती आमे प्रभु को लोक अटु आम भरोसा आम राष्ट्र स्थल प्रभु मरी नाहंती आम प्रभु बंचिछन्ते शेष कथा धार्मिक माने मरती नाही निद्रा प्राप्त जानते आ से माने हे बोलपुरी मृत हेले हे कथा कहती हे बोल विषय लेखा अछि मृत हेले हे कथा कहती किशोर भाई नांगर जीवनी कथा कहिबार जीवनी अछि तांको जीवनी अनेक जीवन को प्रभाव पकेबार जीवनी अछि सेपटे प्रस्तुत करा जाउछि बोले मुटिके लंबा करूछि प्रभु का नाम धन्यवाद है गला प्रभु का नाम धन्यवाद है प्रभु आशीर्वाद करंतु परिवार पाई आपण समस्त प्रार्थना करंतु प्रार्थना सहित ध्यान मध्य रखंतु तत्व भी नियंतु आरबीएफ फैमिली मिनिस्ट्री को प्रभु निश्चय संभालिबे
সেবা কার্য প্রভুଙ୍କର ଅଟେ, ପରିବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଟେ। এই ছোট ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ସାହର କଥା ସହିତ ମୋର ବାକ୍ୟ ଏବଂ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରୁଅଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଛୋଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଯୋଉଟାକୁ ସାରିବା। ଆଉ ରଖା ହେଇଗଲାଣି ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇକି ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ମିନିଟରୁ ଅଧିକ ବିଭକ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସମାଧି ଆଡକୁ ଯିବା। ଆସନ୍ତୁ, ଛୋଟ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୁଁ କରିବି। ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ଆମେ ଆଉ ଯଦି ଅନେକଙ୍କର ଅଛି ମୁଁ ଜାଣୁଛି, କିନ୍ତୁ ଶୋକ ସଭା ପୁଣି ହେବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ଧରି ତୁମ ସେବାରେ ପରିଶ୍ରମ କରାଇଲ, ବ୍ୟବହାର କଲ, ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁ ଗଢିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ବନାଇଲ। ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରାର୍ଥନା, ଜୀବନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେବାକୁ ଦେଲ। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ। ସେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ବିତାଇକି ଗଲେ, ସେଇ ପଥରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚାଲିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତାଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ, ଗ୍ରାମ ନିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ କରୁଣା କର। ତାଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ ପୁଅ ଝିଅ ପ୍ରଭୁ ଆସି ପାର୍ଥିବ ପିତାଙ୍କୁ କେବଳ ହରାଇଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ହରାଇ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସ୍ୱାମୀ ହୋଇକି ରହିକି ସମସ୍ତ ଭାର ବହନ କର। ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ସକଳ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ, ତୁମର ବୋଧର ଗମ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦେଇ, ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ତୁମେ ସମ୍ଭାଳ। ସକାଳ ମା, ବାପା, ଭାଇ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, କୁଟୁମ୍ବ ପରିଜନ ବର୍ଗ, ଆରପିଏଫ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମରି ଶାନ୍ତି, ସାନ୍ତ୍ୱନା ଏବଂ ସହିଷ୍ଣୁତା ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କର। ଆଜିର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ସକଳ ବିଷୟ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଗୌରବ, ମହିମା, ସଂଗ୍ରାମ ତୁମକୁ ଦେଇ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୀଘ୍ର ଆସୁଥିବା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗେ। এই সমୟରେ ପିତା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ, ଧର୍ମାତ୍ମାଙ୍କ ଶାନ୍ତି, ଶକ୍ତି, ଶିକ୍ଷା, ଚେତନା, ସହଭାଗିତା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ପ୍ରତି, ସମାଧି ସେବା ପ୍ରତି, ଶୋକାକୁଳ ପରିବାର ପ୍ରତି, ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହଭାଗୀ ହେଉଛି।